Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Zakari Muhammad Qasimi Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अहम है और उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं और उनको ट्रायल क्लास देनी है, पहली क्लास है, कैसे शुरू करनी है, क्या तरीकाकार होगा, क्या आप क्वेश्चंस करेंगे और क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। वो हम चंद क्वेश्चन जो है बेसिक जो आपकी पहली क्लास है उसके मुतल्लिक मैं बनाने चाह रहा हूँ, ताकि आप पहली क्लास तो ले सकें ना। बाहर के मुल्क में, कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, यूरोप में, ओमान में, इजिप्ट में और सऊदी अरेबिया में, बहरीन में और दुबई में, तो क्या तरीकाकार होगा, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्या आप क्वेश्चन करेंगे बच्चे से और पहली क्लास आप कैसे शुरू करेंगे, चलें चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये वीडियो लाजमी उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं और कन्फ्यूजन उनको बहुत ज़्यादा है कि हम कैसे शुरू करें, हमें आइडिया नहीं है। तो आज इस क्लास के अंदर मैं बेसिक आइडिया आपको देने जा रहा हूँ और कैसे आपने क्लास शुरू करनी है। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा मोडेम होना चाहिए, पीटीसीएल का होना चाहिए या लोकल केबल ऑपरेटर वाले जो होते हैं आपके हर इलाके में, लोकेलिटी में, उनसे आप ले लें 10x10, यानी कि डाउनलोडिंग 10 MB और अपलोडिंग 10 MB बहुत होती है, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है, MBS, ठीक है। तो ये आपने ले लिया कनेक्शन, उसके बाद आपके पास मोबाइल हो, ठीक है, कोई भी स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए जिससे इंटरनेट चल रहा हो, वो भी ठीक है, और उसके बाद आपका लैपटॉप भी होना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें मुकम्मल हो गई। अब आपके पास एक पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है, कहीं से भी किसी कंपोजर के पास चले जाएं और वहां से जाके आप एक प्रोफेशनल आप जो पोस्ट है वो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। वो और मुसवदा पिछली वीडियो में मैंने एक टेक्स्ट जो है किसी को सेंड करना है मैसेज, तो वो वाला मैंने पिछली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया है। वही कॉपी पेस्ट करें, थोड़ा चेंज करें और आगे फॉरवर्ड कर दें। तो दोस्तों, ये सारी चीजें होने के बाद अब आप फर्ज करें कि आपको कॉल आ जाती है, ठीक है। कॉल कहां से? अमेरिका से या कनाडा से, लेकिन वो +1 से शुरू हो रहा है, लेकिन टोटल जो है 26 कंट्रीज का जो कंट्री कोड है वो +1 से शुरू होता है। लेकिन हमें जो ज्यादातर जो कॉल आ सकती है वो कनाडा और अमेरिका से, यूके से आ सकती है, दुबई से आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया से आ सकती है, और ये भी है कि डिपेंड अपॉन योर PR, पर्सनल, आपके जो रिलेशंस हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स जो आपके हैं उसके मुताबिक है। अच्छा दोस्तों, पहली क्लास है, याद रखिएगा, आप ज़हनी तौर पर आपने तैयार रहना है, आपने अपना दी बेस्ट देना है पहली क्लास के अंदर, ट्रायल क्लास के अंदर। देखिए, एक तो आपने बच्चे को तो इम्प्रेस करना ही करना है, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी करना है, और एक तीसरा फर्द होता है, हो सकता है कि वो एक्सपर्ट कारी को, एक्सपर्ट एजुकेशनर को या फिर एक माहिर नफ्सियात को भी उन्होंने बिठाया हो, या हो सकता है उनके पेरेंट्स में से कोई डॉक्टर हो, ऐसा। तो आपने एक क्लास के अंदर एक तीर के अंदर 3 लोगों को शिकार करना है, यानी कि इम्प्रेस करना है, ठीक है। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आपने अपनी कम्युनिकेशन से, आपने अपने वे ऑफ टीचिंग मेथड से, और आपने अपनी साइकोलॉजिकली जो आपकी मिट है, जो आप पढ़ाने का तरीका है, जो मेथड्स आप यूज करते हैं, उससे आप इम्प्रेस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो इम्पोर्टेंट बात है, आपकी तजवीज़ बहुत आउट क्लास होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपका वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, आप कैसे करते हो बात। सबसे पहले आपने बच्चा आ गया आपके पास, आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू बेटा,
व्हाट्स योर गुड नेम, वो कहेगा जी माय नेम इज मोहम्मद अली चिश्ती। ओके, ओके बेटा, विच ग्रेड डू यू स्टडी इन योर स्कूल, ये आप क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे से, ठीक है। इसकी वजह क्या है, आप जो बच्चा साइकोलॉजिकली आपसे डरा हुआ है और आप साइकोलॉजिकली आप डरे हुए हो कि पता नहीं मुझे ये ट्यूशन मिलती है या नहीं मिलती है, या क्या वो मेरे बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो आपने 3 अफराद को इम्प्रेस करना है, एक तो बच्चा है, दूसरे पेरेंट्स हैं, तीसरा वो एक्सपर्ट जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर हो सकता है या उन्हीं के घर में बैठ के आपको किसी दूसरे कमरे में आपको सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे। तो लिहाजा आपने फुली प्रिपरेशन के साथ, फुली यानी कि आपने ना अपने सब्जेक्ट को तैयार करके जाना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हो, कुरान पाक आप पढ़ा रहे हो, हदीस आप पढ़ा रहे हो या तराजुम के साथ तफसीर आप पढ़ा रहे हो, तो आप पहले तैयारी कर लें, थोड़ा सा पेपर वर्क कर लें, एक पेपर पर लिख लें जो जो आपने पढ़ाना है, वो आपने अपने पास रख लेना है लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या करने हैं, याद रखिएगा आपका जो फेस एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आप हिजाब करती हैं तो फुली आप हिजाब कर लें, या फेस आप दिखाते हैं तो फेस को आप इतना इतना हिजाब कर लें, या आंखें, और अगर आप इमामा शरीफ पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, वो आप पहन लें, ठीक है। लेकिन आपकी अपीयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा आउट क्लास होनी चाहिए। आपकी जो अपीयरनेस है वो 58% मैटर करती है, 38% जो है वो आपकी वो जो है वे ऑफ टॉकिंग जो है ना, आपका नॉलेज जो है वो, और फिर 7% आपका अंदाज जो है बात करने का और तरीकाकार आपका, आप कैसे पढ़ाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल खुश शक्ल होनी चाहिए। देखिए बात यह है कि अल्लाह पाक बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरती को वो पसंद करता है, ठीक है, क्यों वो खुद खूबसूरत है और उसकी मखलूक खूबसूरत है, ठीक है। तो लिहाजा आपने अपने आप को मजीद खूबसूरत बनाना है और अच्छे उजले हुए कपड़े पहन के आना है, बेहतरीन, आप लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए। और ये आप जो है ना, आपकी जो पर्सनालिटी का जो ऑरा होता है ना, बड़ा मैटर करता है। अगर आप लुक वाइज खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो बच्चा उससे भी इंप्रेस हो सकता है। ओके, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन करना है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम। बेटा आपने बिल्कुल टू बी फ्रेंडली, आपने ना बिल्कुल फ्रेंडली आपने बात करनी है, ठीक है। आवाज को नीचे रखना है, बहुत लाउडली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल आपने आवाज को रखना है, चीख चीख के नहीं बोलना, पोलाइटली बोलना है, कर्टसी के साथ बोलना है, प्रीसाइज करके बोलना है, ठीक है, इन शॉर्ट बोलना है, लेकिन अच्छा बोलना है, ठीक है। याद रखिएगा रिस्क जो है ना वो मेरे अल्लाह के हाथ में है, जो लिख दिया गया है वो आपको मिलकर रहना है, ठीक है। अगर आपका हिस्सा उस स्टूडेंट की तरफ है, उनका रिस्क हलाल आपको मिलना है तो मिलकर रहेगा, अगर नहीं है तो आप कितने अच्छे बन के आ जाओ, कितना अच्छा इंप्रेसिव आप डायलॉग बोलो या वे ऑफ टीचिंग आपका हो, लेकिन वो हिस्सा नहीं है तो आपको ट्यूशन नहीं मिलेगी। और अगर है तो आप नॉर्मल भी बोलेंगे, छोटे छोटे अल्फाज भी बोलेंगे, तो आपको वो ट्यूशन मिल जाएगी। ये मेरे सोने रब की देन है। लेकिन याद रखिएगा हम हैं अर्जी वाले और वो है मर्जी वाला, ठीक है। बहुत कीमती फिक्रा मैंने आपको दिया है, हम अर्जी वाले हैं, वो मर्जी वाला है, तो आपने अपना दी बेस्ट देना है। ये आपने बच्चे से पूछ लिया हाउ आर यू बेटा, वो कहेगा यस आई एम गुड थैंक यू वेरी मच। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट्सअप या व्हाट अबाउट यू, ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है हाउ आर यू, आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड थैंक यू। थैंक यू का लफ्ज लाजमी आपने बोलना है, ठीक है, थैंक यू। ओके, उसके बाद आपने कहना है बेटा व्हाट्स योर फेवरेट कलर, ये आप बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन व्हाट्स योर फेवरेट डिश, व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्यूटर, साइंस बुक, इंग्लिश बुक, उर्दू बुक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एटसेट्रा एटसेट्रा, या स्टोरी, नॉवेल्स, ठीक है, जो भी वो बोलेगा वो उसने बोल दिया, ठीक है। अच्छा, ये 4-5 क्वेश्चन आपने कर लिए, इसकी वजह क्या है,
کہ آپ تھوڑا سا بچے کی نفسیات کو سنکرونائز آپ کر لیں گے، رائٹ؟ آپ کی کیمسٹری آپس میں میچ ہوگی، آپ ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور بچہ آپ کو اور آپ بچے کو۔ بچہ جو خوف میں ہے، پتہ نہیں وہ قاری صاحب کیسے ہوں جو نئے آ رہے ہیں، تو وہ بھی تھوڑا سا فرینڈلی ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا، اور آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی تجوید بہت اچھی آپ نے پڑھنا ہے، دعا پڑھانی ہے بڑے اچھے یعنی کہ ایکسنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں پر بچے کو آپ نے اس طرح نہیں پڑھانا، پہلی کلاس یاد رکھیے گا۔ بیٹا علی پلیز ریپیٹ آفٹر می، اوکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں، آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ٹیچ کرنا بچے کو، کہنا بیٹا پلیز ریپیٹ آفٹر می تحفظ اینڈ تسمیہ۔ اعوذ اتنا آپ نے پڑھانا ہے، اعوذ پڑھانے کے بعد آپ نے، بچہ غلط بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ نے دونوں طرح سے آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ یو ڈیڈ اٹ، ٹھیک ہے، آپ نے کر دکھایا، آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ ویری گڈ، ریڈ ایکسیلنٹ، ریڈ ایکسیلنٹ۔ اچھا یہ ریڈ کیا ہے؟ READ، اور ریڈ اس کی سیکنڈ فارم آف دا ورب جو ہے وہ اس کو ریڈ پڑھا جائے گا، تھرڈ فارم آف دا ورب ریڈ پڑھا جائے گا، سپیلنگ سیم ہے، ریڈ ریڈ ریڈ۔ تو آپ کہیں گے یو ریڈ ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، یہ آپ نے کہنا ہے۔ اور پھر آپ نے کہنا ہے باللہ، تو وہ پڑھے گا باللہ، آپ نے پھر اپریشیٹ کرنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ بوائے، یو آر ویری ویری انٹیلیجنٹ بوائے، ماشاءاللہ یو آر کوئک لرنر، یہ آپ نے اپریشیٹ کیا۔ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ پڑھانا ہے۔ لیکن خدارہ آپ نے یہاں پر یہ نہیں کہنا کہ یہ تو ہے، حروف مستعلیہ لیٹرز ہیں، یہ 7 بولڈ لیٹرز ہوتے ہیں، ہر حالت میں ان ایوری سٹیٹ یہ جو ہے بولڈ پڑھے جاتے ہیں، ایون اگر زیر بھی آئے گی تو یہ بولڈ ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے، اور یہ آگے کتب جدین اگر کوئی آ جاتا ہے ان میں سے، تو آپ نے یہاں پر ایکسپلین نہیں کرنا کہ یہ کتب جدین لیٹرز ہے، ٹھیک ہے؟ اور قاف تو با جیم دال جو ہیں، اگر جب یہ اس کے اوپر جزم آ جائے تو یہ حروف قلقلہ لیٹرز بن جاتے ہیں۔ حروف حلقیہ 6 ہوتے ہیں بیٹا، وہ آپ نے نہیں ابھی بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے یہاں پر جو ہے نا مخارج کے جو نیم ہیں وہ آپ نے یہاں پر انٹروڈیوس نہیں کرانے بچے کو، یاد رکھیے گا، زیادہ ایفیشنسی آپ کو مار دے گی۔ اگر آپ کہیں گے یہ ادغام ہے، یہ اظہار ہے، یہ اقلاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اخفا ہے، پھر ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، اگر آپ یہ بتانا شروع کر دیں پہلے لیسن کے اندر، پہلی کلاس کے اندر، بچہ کیا ہوگا؟ he will totally confuse، ٹھیک ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، یہ ایفیشنسی آپ نے نہیں دکھانی۔ اگر اچھا آپ کہہ سکتے ہیں سر، آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی ایکسپرٹ، کوئی قاری یا عالم دین یا کوئی ایکسپرٹ ایجوکیشنر وہ بھی آپ کو سن رہا ہے، تو آپ اس کو امپریس کرتے کرتے بچے کو کھو دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سادے الفاظ بولنے اور صحیح بولنے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا پہلی کلاس لینے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ بچے کو آپ نے اپنے اچھی طرح امپریس کرنا ہے، اس کا پورا نام لے کر پکارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہلے اس کا حال چال پوچھنا ہے، آپ کیسے ہیں؟ اور ماشاءاللہ آپ نے جو شرٹ پہنی ہے بہت پیاری ہے، بہت نائس کلر ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس نے کہا تھا نا، جو اس کو ڈش پسند ہے، جو اس کو فروٹ پسند ہے، جو کلر پسند ہے، ٹھیک ہے، جو سبجیکٹ پسند ہے، اور وہ کون سے آپ پوچھ سکتے ہیں in which grade do you study in your school۔ اگر آپ گریڈ کی جگہ کلاس پوچھیں گے، اسے نہیں سمجھ آتی، تو وہ وہاں باہر کے ممالک میں گریڈ چلتے ہیں، آپ نے گریڈ کا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ، یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نئے نئے ہیں، بگنرز ہیں، جن کو نہیں پتا اور پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے لیے میں نے سوچا کہ یہ بیسک چیزیں آپ کو بتا دی جائیں،
اور یہ کریں. باقی بہت کچھ ہے اس کے اندر جو کہ ہم بیچ نمبر 21 میں ہم کروا رہے ہیں. تو اگر آپ وہ کر لیں گے، صرف 7 دن کا کورس ہے، اس کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم چیزیں ایکسپلین کریں گے، بریفلی آپ کو بتائیں گے. تو وہ آپ کریں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، جو لوگ بھی میری ویڈیو کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، ایمان میں اضافہ اور برکت عطا فرما، اور ان کی اولاد کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین. یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ پاک، جو لوگ بھی میرے بہن بھائی مجھ سے پڑھ کے جا چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، زیادہ سے زیادہ ٹیوشنز عطا کر دے. آمین. یا اللہ پاک، 750 کروڑ لوگ ہیں، جن میں سے 150 کروڑ مسلمان آبادی ہے، پاپولیشن ہے، اور اے اللہ ان کو پڑھانا تو ہے نا. تو یا اللہ پاک، یہ جو لوگ میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، حفاظ کرام، عالمہ، قاریہ اور معلمہ، ان لوگوں نے پڑھانا ہے. یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما پڑھانے کی، ان سب کو. آمین. جاتے جاتے سب مل کے کہیے گا، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.